पवित्रो पवित्रो वा यश अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो हविवा यशरेत पुंडरीकाक्षं शभाच भक्तरशुचि श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि हरि पुनातु नमो हरि नमो हरि नमो हरि ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुरस्ततम् ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम कुन्देन्दुतुषारहारधवलं या शुभ्रवस्त्रावृतं या वीणावरदण्डमण्डितकरं या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेव सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती शेषम् ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमाधात्री स्वाहा सदा नमस्तुते जय সবাইকে শুভ মহালয়া। তো আমরা প্রথমে চণ্ডীপাঠ দিয়ে আরম্ভ করব। প্রথমে অর্গলস্তোত্র। অথ অর্গলস্তোত্রম ওম নমঃ চণ্ডীকায় ওম অস্য শ্রী অর্গলস্তোত্র মন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষি অনুষ্ঠব ছন্দ শ্রী মহারথী দেবতা শ্রী জগদম্বা প্রীত্যর্থম সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগ। ओम मार्कंडेय उवाच ओम जय त्वं चामुण्डे जय भूतोपहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तते जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमदात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तते मधुकैटभविद्वं श्रीविधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय महिषासुरनिनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामर्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय निशुम्भ शुम्भ निर्नाश त्रैलोक्यशोभदे नमः रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय वन्दित्वा अद्विजोगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय नतेभ्यो सर्वदा भक्ता चार्प अपर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय स्तवद्भ भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके वेधि नाशिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय चण्डिके सततं युद्धे जयन्ति पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय देहि सौभाग्यम् अर्घ्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलं च वै रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय सुररत्न निकृष्ट चरणम्बुजे रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय प्रचण्ड दैत्यदर्पग्नि चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जोषु देहि दिशु जय
चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत् भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतनाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जशो देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इंद्राणी प्रतिशद्भाव उचिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंददये अंबिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि भार्या मनोरमां देहि मनोवृत्त अनुसारिणी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कालिनी दुर्ग संसार सागरस्य अचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन्नर सप्तशतीं समाराध्य वरम् आप्नोति दुर्लभम् इति अर्गलस्तोत्रं समाप्तम्। তুমি জাগো দুর্গা জাগো জাগো দশ অভয়া শক্তি তুমি জাগো দশ অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো कीलकस्तवम् ॐ नमः चण्डिकाय यमश्च श्रीकीलकस्तवमन्त्रस्य शिवैषि अनुष्टुपछन्द श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजविनियोगम् ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमो सोमोर्धधारिणे सर्वम् एतद् विजानीयं मन्त्राणाम् अपि कीलकं सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सततं यद्वं तत्परः सिद्धन्तु उच्चाटनादीनि कर्माणि सकल्यानापि एतेन स्तुवतं देवी स्तोत्रवृन्देन भक्तितं न मन्त्रो न औषधं तस्य न किञ्चि अपि विद्यते विना जपेन सिद्धेत्तु सर्वम् उच्चाटनादिकम् समग्राणि अपि चेत्
शान्ति लोकशङ्कम् इमं हरं कृत्वा निमन्त्रयमासं सर्वमेवम् इदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्छगुज्जं चकारस समाप्नोति पुण्येन तं यथावत् निमन्त्रिणं सोऽपि क्षेममम् अवाप्नोति सर्वमेव न संशयम् कृष्णायं वा चतुर्दशम् अष्टम्यं वा समाहितं ददाति प्रतिगृह्णाति नन्नत्वैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलं विधाय वैनं चण्डीं जपति नित्यशा स विद्ध स गण सो अथं गन्धर्व जायते ध्रुवं न चैव अपाटवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मुखम् अप्नुवत् गत्वा प्रारब्धकुर्वित हि कुर्बानो विनश्यति ततो यद्वैवं सम्पूर्णम् इदं प्रारभते बुधै स्वयज्ञादि च यत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजनिन् तस्य सर्वं तत् प्रसादेन तेन जपम् इदं शुभं शानस्तु जपमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्ति उच्चकै भवत्येवं समग्रापि तत् प्रलब्धमेव तत् ऐश्वर्य तत् प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्यमेव च शत्रुहानि परो मोक्षं स्तूयते शानकिञ्जनै चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरे सततं नरं रिक्तं कामम् अवाप्नोति हृदि देवी सदा वसत् अग्रतोऽहं महादेवं कृतं किलकवारणं निष्किलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितै इत किलकस्तव शब्दम् শিশিরে শিশিরে সারা আকাশে শিশিরে শিশিরে সারা আকাশে চিরদিনে বাণী শিশিরে শিশিরে সাগর আকাশে আকাশ পথে মহামায়ার ভুবন মহিমাসে দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে মায়ের তাপিত তৃষিত ধরায় জাগবে প্রাণের নতুন আশা মৃন্ময়ীমা মৃন্ময়ীমা অভিভূতা অসুরের শিশিরে শিশিরে সাগর আকাশে
শিউলি ধরানো দিনানিশে শিউলি ধরানো দিনানিশে চিরদিনে বনে ঘুরে শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে अथ देवी कवचम् ओमस्य देवी कवचस्य ब्रह्मणेषि अनुष्ठापसंगचन्द्रदेवता श्रीदेवी प्रीति अर्थं सप्तशतिपाठोऽङ्गजपे विनियोग ॐ नमः चण्डिकाय ॐ मार्कण्डेयवाच ॐ यत् उच्चं परमं लोके सर्वरक्षकरं नृणां यत् न कस्यचिदाख्यातं तत् मे ब्रहि पितामहं ब्रह्मोवाच अस्ति विद्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् जवास्तु कवचं पुण्यं तत् शृणुष्व महामुनि प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमात इति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कलरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि यतानि नामानि ब्रह्मण एव महात्मनाम् अग्निनादज्यमनास्तु शत्रुमद्गदारमे विषमे दुर्गमे च एव उभयर्थशरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति सुखदुःखभयङ्करे दृष्टभक्ताश्रिता नित्यं तेषां हृदि प्रदायते ये त्वां शरन्ति देवि शिरःशीतात्मो संशयो यतसंस्था च चमुण्डा वराहि महिषासना वैन्द्रे गजसमारोहा वैष्णवी गरुडासना नरसिंही महावीर्य शिवदूति महाबला माहेश्वरी ईश्वरा कौमारी शिवाहना लोकविपद्दासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया शतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्रह्मी हंस समारोह सर्वावरणभूषिता इति एतमातर सर्वजुग समन्विता नानावरण सभाढ्य नानारत्नोपशोभिता षष्ठै च मुक्तिकरी सर्वदिव्यहार प्रलम्बिनी इंद्रनीलै महानीलै पद्मरागै सुशोभनै दिशन्तिरथमारुणा दिव्यप्रदर्शनाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं खट्गं तुमरं च एव पुष्पं पाशम् एव च कुन्तायुधं शुलं च शङ्खमायुधमनुत्तमं दैत्यनं देहनाशय भक्तानामभयाय च नरयन्ताय नित्यं देवतानन्ताय वै नमस्तस्तु महारुद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रख्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु ममन्त्रै अग्निज्यं अग्निदेवता दक्षिणे अवतवाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणि रक्षे वैभवं मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौबेरी विश्वनं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेत् अधस्तद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशु रक्षेत् समस्तशववाहना जया मम कृत पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम पश्येत् दक्षिणे च अपराजिता शिखां मे दौतिनि रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधुरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनीं नेत्रे चित्रनेत्रा च जमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवमध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषु मध्ये श्रुत्वयो दारवासिनी कपुलं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृताभाग जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षति कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तारके कामाख्ये चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नतिकां नलकोमरी स्कन्धयो खड्गिनि रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनि रक्षेत् अम्बिका च अङ्गुलीषु च नकान् सुरेश्वरी रक्षेत् कुक्कु रक्षेत् नरेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा मेट्रं रक्षतु दुर्गन्धापायं मे गुज्जवाहिनी कट्टं भगवती रक्षेत् उरुमे मेघवाहना जङ्गे महाबला रक्षेत् जान माधव नायिका
दुल्फो नरसिंहे च पादपृष्ठे तु कौशिकी पदाङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नकान्दष्ट्रकराली च कषं च एव ऊर्ध्वकेशिनी रुमकुविशुकौमारी तु अचञ्जुगेश्वरी तथा रक्तमज्जवशमांशानि अस्ति मेदोंषि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च सन्तुकेश्वरी पद्मवती पद्मकोशे कहे चूडामणि तथा जलमुखी नत जलम् अवेद्य सर्वसन्देश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् सायं सत्यश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेत् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा वेदम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता तु मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभनं रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्यं रजतं च एव रक्षेत् नारायणी सदा आयुरक्षतु वारहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशो कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशुं रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मी वार्चं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थां सुपथा रक्षेत् मार्गं खं करि तथा राजदारे महालक्ष्मी विजय सर्वतो स्थिता रक्षाहीनन्तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपे इदं रहस्यं विप्रश्ये भक्ता तव मयोदितं पादमेकं न गच्छतु यत् इच्छत् शुभम् आत्मेन कवचैनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्र अर्थलाभ च विजय सर्वकालिको जं जं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितम् परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुनः पुनः निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेश अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्य कवचेन आवृतपुनः इदं तदेव दिव्यकवचं देवानाम् अपि दुर्लभं य पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धानं सद्यान्वितं दैविकला भवेतस्य त्रैलोक्ये च अपराजितो जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितो न सन्ति वेदे सर्वे लुता विस्फुट आदयो स्थावरं जङ्गं च एव कृत्रिमं च एव विषम् अभिचारिणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचरां च एव कुलजां च उपदेशिका सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनी च महारवा ग्रह भूत पिशाच च यक्ष गन्धर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेतला कुष्माण्ड भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात्तिश्य कवच इनावृत हि च मानव उन्नति भवेत् राज्ञ तेजवृद्धि परा भवेत् यशोवृद्धि भवेत् पुंसा कीर्तिवृद्धि च जायते तस्मात् जगत् सदा भक्ति कवचं कामदं मुने जवेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जपसमुद्भवा यावत् भुवण्डलं धत्ते शशैलवनकाननं तव तिष्ठति मेदिन्ना सन्तति पुत्रपौत्तिकीं देहान्ते परं स्थानं च सुरयोऽपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत तत्र गच्छति गत्तासो पुनः आगमनं न हि लभते परं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेय पुराणे श्रीहरि परब्रह्म विरचितं देवकवचं समाप्तम् ॐ नारायणाय नमः ॐ नरोत्तमाय नमः ॐ देव्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ वेदव्यासाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मणेभ्यो नमः ॐ तत्सत् Lord.
गायत्री छंद श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पकानुजा विपिनियंगम ओम रात्रिभ्यः कथम आयति रुद्रा देवी यक्षी विश्वा अधिश्रियोऽधितम् रो अप्रा अमर्तानि वतते विबुद्धतम् यो निशा बाधते तम निरुषसारम् अस्कृत ऊषसं देव्यायति अपेदुहासते तम शानो वज्रयस्यावयनीते यामनी अवीक्षति वृक्षेण वसति वयम् निग्रामास अवीक्षतम् निबद्धन्तो निपक्षीणा निशेनाशं चित्तर्थिनम् यावया प्रीकं यवयस्तेनम् उर्मे अथां न सूतरा भवम् उपमापेतिशत् तमः कृष्णं व्यक्तम् अस्थित ऊषं ऋणेव यातयम् उपते गा इव आगरम् ऋणिष्य दुहित दिवम् रात्रिस्तोमं न जिग्गुषेन् इति ऋग्वेदोक्तं रात्रिसूक्तं समाप्तम् शामविधाने रात्रिसूक्तम् ॐ रात्रिं प्रपद्ये पुनर्भूङ्मयो भूङ्कन्नां शिखण्डिनीं पाशहस्तं युवतीं कुमारिणीम् आदित्य श्रीचक्षुषे पान्तं प्रणाय सोमं गन्धायम् आवस्नेहाय मनः अनुज्ञाय पृथिव्यै शरीरम् इति शामविधानं ब्रह्मणोक्तं रात्रिसूक्तं समाप्तम्। নমস্কার সবাইকে শুভ মহালয়া। নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী সাগর কবিজনি কিঙ্কিণী জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী জাগো কবিজনি কিঙ্কিণী জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী কোটি সংঘমন্ত্রে অগ্রবক সংঘাত সুরনি কন্দে শঙ্কাসুরনি কন্দে নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী তব খর্গশক্তি কৃত কৃতন্ত শত্রু সাতন তন্ডী শত্রু সাতন তন্ডী নাশ সিংহ বাহিনী ঘনহুঙ্কারে ইন্দ্রাদি চমদণ্ডী ইন্দ্রাদি চমদণ্ডী নম চণ্ডী তুমি রণ কদম
চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী। অথ নারায়ণী স্তুতি। মেধাঋষি কহিলেন, সেই যুদ্ধে মহাসুর অধিপতি শুম্ভ দেবীর হস্তে নিহত হইলে ইন্দ্র সহ সকল দেবতা অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া সেই দেবী কাত্যায়নী স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইষ্টলাভ করে তাহাদের মুখ আনন্দে বিকশিত হইয়াছিল এবং দিকসমূহ দেবগণে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। হে দেব, তুমি আশ্রিত জনের দুঃখ দূর করো, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। বিশ্বেশ্বরী, এই জগৎ পালন করো। দেবী, তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্র বিশ্বের হে অধীশ্বরী। তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়ভূতা, কারণ তুমি পৃথিবীর রূপে বর্তমান রহিয়াছ। দেবী, তোমার শক্তি অনতিক্রম্য, তুমি জলরূপে অবস্থিত হইয়া এই সমগ্র বিশ্বকে বর্ধিত করিতেছ। তুমি অনন্ত বীর্যময়ী বৈষ্ণবী শক্তি, বিশ্বে তুমি বিজয়তা, তুমি পরমা মায়া শক্তি। হে দেবী, তুমি এই সমগ্র জগৎ বিমত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্ন হইলে গুরুকে মুখ্য প্রদা হব। হে দেবী, সকল বিদ্যা তোমারই ভেদ, কলাবিদ্যা সমন্বিত সমস্ত নারী তুমি। তুমি জননের রূপা হইয়া এই ত্রিজগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। স্তুতি বিষয়ে প্রধান ও অপ্রধানত্ব তোমার সঙ্গে কি হইতে পারে, কারণ তুমি সকল স্তুতির অতীত। তুমি সর্বভূত রূপা, স্বর্গদায়িনী ও মুক্তিদায়িনী দেবী। যখন এই রূপে তোমার স্তব করা হয়, তখন তোমার স্তুতির উপযুক্ত কি উৎকৃষ্ট বাক্য কল্পনা করা যাইতে পারে। সকল মানবের বুদ্ধি রূপে তুমি অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গ ও মুখ্য প্রদান করো। হে দেবী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি কলাকাষ্টা স্বরূপে পরিণাম বিধান করিতেছ। তুমি জগতের বিনাশ ও সমর্থ। হে দেবী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সকল কল্যাণের কল্যাণ দায়িনী, তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সকল অভিষ্ট পরিকা, তুমি জগতের স্বর্ণভূতা, তুমি ত্রম্বকা, তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী। হে দেবী, তোমাকে প্রণাম করি। হে সনাতনী দেবী, তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তি, তুমি গুণের আশ্রয় অথচ ত্রিগুণে অতীত। হে নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার করি। देवी वाचम वैवस्वते अंतरे प्रात्रे अष्टाविंशतिमे युगे शुंभ निशुंभ चैव अन्नो उत्पत्स्येतेन महासुरे नन्दगोपगृहे जातं यशोदा गर्भसम्भवा ततः तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं पुनः अतिरुद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् तु दानवान् भक्षयन्ता च तान् उग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादम्भा भविष्यन्ति द्राणिमि कुसुमोपमां ततो मम देवताः सर्गेऽन्यमत्तलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति शतनं रक्तदन्तिकं भुव च शतवार्षिकम् अनापृष्टम् अनंवशी मुनिभिः संस्तुता भूम सम्भविष्यामि अयोनिजाम् ततं शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मानुजां शतक्षीम् इति मां ततं ततो नाहम् अखिलं लोकम् आत्मदेव समुद्भवै भविष्यामि सुराशाकै अभृष्टे प्राणधारकै शाकम्भरी विख्यातिं तथा दश्यामि अहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गं मखं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तत् मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि खयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मम मुनयः सर्वे तुष्यन्ति आनन्दमूर्तयं भीमादेवीति विख्यातं तत्ते नाम भविष्यति यदा वरुणो ऐक्यत्रैलोक्य महावादं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्येय षट्पदं त्रिलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरी इति च मम लोका तदा स्तुष्यन्ति सर्वशम् इत्थं यदा यदा बाधां दानवत्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि हरिसंशयम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महत्ते नारायणी स्तुति नाम एकादशोऽध्यायः। देवी दुर्गे जगत जननी देवी दुर्गे जगत जननी
তুমি মা মঙ্গলকারিণী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দশভুজা দশ শাস্ত্রশালিনী মধুকরী তব সংহারিণী দশভুজা দশ শাস্ত্রশালিনী মধুকরী তব সংহারিণী অদ্বিতীয়া তুমি অনন্য অদ্বিতীয়া তুমি অনন্য ভবানী মা দুঃখহারিণী দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে শুম্ভনি শুম্ভ দানব দাননী ভক্তি মুক্তি দায়িনী শুম্ভনি শুম্ভ দানব দাননী ভক্তি মুক্তি দায়িনী যোগ প্রসবিনী মহাযোগিনী যোগ প্রসবিনী মহাযোগিনী জন্মিকে মাসি দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে শতগুণে মহাসরস্বতী শতগুণে মহালক্ষ্মী রূপিণী শতগুণে মহাসরস্বতী শতগুণে মহালক্ষ্মী রূপিণী তমগুণে মহাদুর্গা তুমি তমগুণে মহাদুর্গা তুমি মহামায়া কৌশলা তুমি দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দেবী দুর্গে জগত জননী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী মহাদুর্গা তুমি সনাতনী মা দ্বাদশোধ্যায় ভগবতী বাক্য চণ্ডী মাহাত্ম্য দেবী কহিলেন এই স্তবসমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া নিত্য আমার স্তুতি করিবে আমি নিঃসন্দেহে তার বিঘ্ন দূর করিব মধুকৈটববধ মহিষাসুরবধ এবং শুম্ভন শুম্ভবধ রূপ আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য যারা ভক্তিপূর্বক অনন্য চিত্তে অষ্টমী চতুর্দশী বা নবমীতে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে তাহাদের কোনো পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত বিপদও তাহাদের কিছু ঘটিবে না, তাহাদের দারিদ্র্য থাকিবে না এবং প্রিয় বিয়োগ ঘটিবে না।
এইরূপ ব্যক্তির শত্রু বা দস্যু বা রাজার নিকট হইতে ভয় থাকবে না। অস্ত্র, অগ্নি বা জল হইতেও তাহাদের ভয় কখন হইবে না। অতএব আমার মাহাত্ম সময়ত চিত্তে পাঠ করিতে হইবে এবং ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতে হইবে, কারণ ইহাই পরম সস্তর বা মঙ্গলকর কর্ম। আমার মাহাত্ম পঠিত বা শ্রুত হইলে মহামারী হইতে উদ্ভূত নানা উপদ্রব শান্ত করিবে, ইহাতে ত্রিবিধ উৎপাত শান্ত হইবে। যে গৃহে প্রত্যহ আমারই মাহাত্ম যথাযথভাবে পঠিত হইবে, আমি সে গৃহ ত্যাগ করিব না, সেই স্থানই সন্নিহিত থাকিব। বলিদানকালে, পূজার সময়ে, অগ্নিকার্যে অর্থাৎ যজ্ঞ হোম প্রভৃতিতে এবং মহোৎসবে আমার এই চরিত্র সম্পূর্ণ পাঠ এবং শ্রবণ কর্তব্য। লোকে জানিয়া বা না জানিয়াও যদি আমার বলি পূজা এবং অগ্নিহোম চণ্ডী পাঠ পূর্বক অনুষ্ঠান করে, তবে আমি তাহা কৃত হইয়া গ্রহণ করি। মানুষ যদি শরৎকালে আমার বার্ষিকী মহাপূজা করিবার কালে ভক্তিপূর্বক আমারই মাহাত্ম শ্রবণ করে, তবে সে আমার অনুগ্রহে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ধন, ধান্য ও পুত্র লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ না। আমার এই মাহাত্ম, আমার এই যে বিভিন্ন রূপ কল্যাণময়ী উৎপত্তি এবং অসুর যুদ্ধে পরাক্রম, ইহা শুনিয়া মানব সকল ভয় হইতে মুক্ত হইবে। আমার মাহাত্ম যারা শোনে, তাহাদের শত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তারা কল্যাণ লাভ করে এবং তাহাদের বংশে সকলে আনন্দ লাভ করে। সকল শান্তিকর্মে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, গ্রহজনিত উৎকট পীড়া জন্মিলে আমার মাহাত্ম শ্রবণ করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে সকল উপসর্গ শান্ত হয়, দারুণ গ্রহ পীড়া দূর হয় এবং মাহাত্ম শ্রোতা দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাহা সুস্বপ্নে পরিণত হয়। বালক গ্রহে আবিষ্ট শিশুদের পক্ষে এই মাহাত্ম শ্রবণ শান্তিকারক হয়। পরস্পরের মৈত্রী বিচ্ছিন্ন হলে ইহা আবার তাহা সুস্থির করে। বিবিধ দুরাত্মা ইহাতে অতীব শক্তি ক্ষয় করে। ইহা পাঠ করিলে রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ সমূহ বিনষ্ট হয়। আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব আমাকে নিকটে পায়, অর্থাৎ আমার কৃপা লাভ করে। 1 বৎসর ধরিয়া পশু বলি, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ ও দীপ দ্বারা আমার অর্চনা করিলে এবং দিবানিশি ব্রাহ্মণ ভোজন, হোম, অভিষেক এবং অন্যান্য ভোগের দ্রব্য প্রদান করিলে আমি যেরূপ তুষ্ট হই, আমার এই সুচরিত্র অর্থাৎ এই মাহাত্ম একবার মাত্র শুনিলেও আমি সেই শ্রোতার প্রতি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই। আমার এই মাহাত্ম শ্রোত হইলে শ্রোতার সকল পাপ হরণ করে, তাহাতে আরোগ্য প্রদান করে এবং ভূতগণের উপদ্রব হইতে তাহাকে রক্ষা করে। যুদ্ধে আমার যে দৈত্য বিনাশকারী চরিত্র, তাহা শুনিলে মানুষের শত্রু হইতে কোনো ভয় জন্মে না। তোমরা আমার যে স্তব করিয়াছ, ব্রহ্মশ্রীগণ এবং ব্রহ্মা যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহা শ্রুত বা পঠিত হইলে কল্যাণে বুদ্ধি প্রদান করে। বনে প্রান্তরে বনাগ্নি বেষ্টিত অবস্থায় দস্যুগণে বেষ্টিত হইলে, শত্রুগণ শূন্য স্থানে আক্রমণ করিলে, সিংহ বা ব্যাঘ্র দাবন করিলে, কুপিত নৃপতি কাদণ্ডের বা বধের আদেশ দিলে, অথবা মহাসমুদ্রের পথে অবস্থানকালে ঝটিকায় ঘূর্ণিত হইলে, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত থাকিলে, গুরুতর বিপদসমূহ উপস্থিত হইলে, অথবা পীড়া দ্বারা অতীব ব্যতীত হইল, মানুষ আমার এই চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে সকল আপদ হইতে মুক্ত হইবে। আমার চরিত্রের কথা মনে করিলেই আমার প্রভাবে সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, দস্যুগণ এবং শত্রুগণ দূর হইতে পলায়ন করিবে। শক্তি দিয়ে
জয়ে ছড়িছে রে সবাই চারে কাছে নামে সেটা হইবে না কেউ ছোঁয়া ছুঁয়ে চলেছে রে সবাই চারে কাছে নামে জননীর সন্তান সব জানি ভাঙব দেয়া ভুলব হারানি মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি ভাঙব দেয়া ভুলব হারানি দিল দরিদ্র রইবে না কেউ মাগো দিল দরিদ্র রইবে না কেউ শান হবে সর্বজন বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্যপ্রেমের বৃন্দাবন এবার নবে মন্ত্রে হবে জননী অদ্ভুত নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে আধু বিসর্জন এবার নবী মন্ত্রে হবে জননী चौरित्रं त्रयोदशोऽध्यायं दिवीवरप्रदाम् ॐ नमः चण्डिकाय ऋषि उवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी महत्तम् उत्तमम् एवं प्रभावस्या देवी यैदं हर्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवति विष्णुमायया तया त्वमेष वश्यश्च तथा एव अन्ये विवेकिनां मुह्यन्ते मोहिता चैव मोहं नश्यन्ति च परे तामुपैहि महाराज शरणं परमैश्वरीम् आराधिता शैवनृणां भोगसर्गपर्वगदाम् मार्कण्डेय उवाचम् इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः शनराधिपम् प्रणीपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्भिन्नोऽतिममत्तेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यतपसि सा च विश्वो महामुनिं सन्दर्शनार्थम् अम्बाया नदीपुलिन संस्थिता सा च विश्वः तपः देवे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने दिव्यां कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् आरणं चक्रतु तस्या पुष्पधूप अग्नितर्पणैः निराहारो यतोहारो तन्नाननष्टो स्माहितो ददतु तो बलिं चैव नियोगत्र अश्रीयुक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्यो यत् आत्मनै परिदुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिकाम् देवी उवाचम् यत् प्रार्थते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दनं मत्तः तत्प्रत्पदं सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाचम् ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशी अन्नजन्मनि अत्र चैव निजं राज्यं हतः शत्रुं बलं बलात् सोऽविवश्यो ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विन्नमानसं मम इति अहम् इति प्रज्ञासङ्गविच्युतिकारणम् देवी उवाचम् स्वल्पै अहो हि निपते स्वराज्यं प्रक्षसे भवान् अत्वारिपुन्नस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भुव सम्प्रप्य जन्मदेवाद् विवश्यता शावर्णिक नाम मनु भवान्
भूभि भविष्यति वैश्यो वर्षद्वया यश्च वरो अस्मत्तीम् अभिवञ्चित तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तज्ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयो देवी यथा विलसितं वरं बभूव अन्तर्हिता सद्यो भक्तं तभ्यम् अभिकृष्टतम् एवं दिव्या वरं लब्धा शूरथा क्षत्रिया वृषभ सूर्याद् जन्म समासद् शावर्णे भवितामनं शावर्णे भवितामनो क्लीं ॐ शावर्णे भवितामनो क्लीं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महत्ते शूरथा वैश्यो वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति सप्तशती देवी महत्तं समाप्तं स्तोत्रेषु संहितायां च अन्तश्लोकं पठेत् त्रिधा जयन्ती मङ्गलकारी भाजका त्रिकाले दुर्गा शिवा क्षमा रात्रि नमोऽस्तु ते जयन्ती मङ्गलकारी दुर्गा शिवा क्षमा रात्रि रूपं देवी दया देहि दशो देहि दिशो जये रूपं देवी दया देहि दशो देहि दिशो जये रूपं देहि दया देहि दशो देहि दिशो जये अपराध क्षमापन स्तोत्रम् ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादतु महेश्वरी यादत्र पाठे जगत् अम्बिके मया विसर्गबिन्दु अक्षरं हीनं ईरितं तादस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतं सङ्कल्पसिद्धिं च सदैव जायतम् यत्मत्रा बिन्दु बिन्दु गीतय पदं पदोत्तन्नवर्णादिहीनं वैक्ताम् अवैक्ताम् अनुपूर्वं प्रसव कृतिवशात् व्यक्तम् अव्यक्तम् अम्ब मोहात् अज्ञानतो वा पठितम् अपठितं सम्प्रदं ते स्तवे यस्मिन् तत्सर्वं सङ्गम् अस्तं भगवति वरदे तत्प्रसादत् प्रसीद भगवती अम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्करप्रियं तस्य देहस्य गेहस्य शान्ति भवतु सर्वदा यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्करप्रियं तस्य देहस्य गेहस्य शान्ति भवतु सर्वदा ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् नमः चण्डिके চণ্ডী পাঠ অপরাধ ক্ষমাপন স্তোত্র। হে মহেশ্বরী দেবী, পাঠকালে আমার যে কোনো অক্ষর বিচ্যুত অথবা মাত্রা স্ফুলিত হইয়াছে বা হইয়া থাকিতে পারে, তোমার অনুগ্রহে তাহা সমস্তই পূর্ণ হোক। হে জগদম্বে, এই পাঠে বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু বা অক্ষর উচ্চারণে আমার যে স্খলন হইয়া থাকে, তোমার কৃপায় তাহা পূর্ণতম হোক। আমার যেন সর্বদাই সংকল্প সিদ্ধ হয়। হে জননী, এই যে তোমার সম্পূর্ণ স্তব পাঠ করিলাম, ভক্তি বা অভক্তি বসে দ্রুত পঠনের ফলে স্পষ্ট বা স্পষ্ট উচ্চারিত হয় এবং মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সমাস বা বর্ণাদির যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, যাহা মোহবশে বা অজ্ঞতা বসে
পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে, হে বরদায়িনী ভগবতী, তৎসমুদায়ী তোমার অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হোক। হে দেবী, তুমি প্রসন্ন হও। হে ভগবতী, হে মাতু, প্রসন্ন হও। হে ভক্তবৎসলে, প্রসন্ন হও। হে দেবী, আমাকে অনুগ্রহ করো। হে দেবী দুর্গে, তোমাকে প্রণাম করি। যাহার নিমিত্ত তোমার স্তোত্র পঠিত হইল, হে শঙ্কর প্রিয় দেবী, তাহার দেহ ও গেহে সর্বদা শান্তি হোক। অপরাধ ক্ষমা স্তোত্র সমাপ্ত। জয় জয় হে মহিষাসুর নমস্তুতে। জয় জয় হে দেবী দুর্গতি নাশিনী অম্বিকা শঙ্করী নমস্তুতে। জয় জয় হে মহিষাসুর দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। জয় জয় হে দেবী দুর্গতি নাশিনী অম্বিকা শঙ্করী নমস্তুতে। হে করুণাময়ী দীনদয়াময়ী বন্দে ভুবনময়ী মাতা শরণময়ী মৃন্ময়ী চিন্ময়ী চির করুণাময়ী তুমি তোমারি। হে করুণাময়ী দীনদয়াময়ী বন্দে ভুবনময়ী ভগবতায়ে মাতা শরণময়ী মৃন্ময়ী চিন্ময়ী চির করুণাময়ী তুমি তোমারি। জয় জয় হে চির বিঘ্ন বিনাশিনী শান্তি প্রদায়িনী নমস্তুতে। জয় জয় হে দুঃখ শোক বিনাশিনী সুখ প্রদায়িনী নমস্তুতে। জয় জয় হে চির বিঘ্ন বিনাশিনী শান্তি প্রদায়িনী নমস্তুতে। জয় জয় হে দুঃখ শোক বিনাশিনী সুখ প্রদায়িনী নমস্তুতে। হে করুণাময়ী বন্দে ভুবনময়ী মাতা শরণময়ী মৃন্ময়ী চিন্ময়ী চির করুণাময়ী তুমি তোমারি। হে করুণাময়ী দীনদয়াময়ী বন্দে ভুবনময়ী তোমারি। মাতা শরণময়ী মৃন্ময়ী চিন্ময়ী চির করুণাময়ী তুমি। জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রঙ্গকর্দিনী শৈলসুতে। জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রঙ্গকর্দিনী শৈলসুতে। জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রঙ্গকর্দিনী শৈলসুতে। হরিগিরি নন্দিনী নন্দনতে গিরিবরবিন্দ শিরোদিনী বাসে কৃষ্ণ বিনাশিনী বিষ্ণুতে। ভগবতী হে শ্রী কণ্ঠবন্দিনী গৌরীকুটুম্বিনী গিরিবরবিন্দ শিরোদিনী বাসে কৃষ্ণ বিনাশিনী বিষ্ণুতে। হরিগিরি নন্দিনী নন্দনতে বিষ্ণু বিনন্দিনী নন্দনতে গিরিবরবিন্দ শিরোদিনী বাসে কৃষ্ণ বিনাশিনী বিষ্ণুতে। ভগবতী হে শ্রী কণ্ঠকুটুম্বিনী গৌরীকুটুম্বিনী গিরিতে গিরিবরবিন্দ শিরোদিনী বাসে কৃষ্ণ বিনাশিনী বিষ্ণুতে। জয় জয় হে জননী ভবতারিণী হৃদয় বাসিনী নমস্তুতে। জয় জয় হে জননী ভবতারিণী
দশভুজা নমস্তুতে মাতা দশভুজা নমস্তুতে মাতা দশভুজা নমস্তুতে। সুধী ভক্ত সজ্জন মণ্ডলী, জামাইকা কালী মন্দিরের পক্ষ হতে আমাদের সাদর প্রণাম, শুভ সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। অতিমারীর এই সময়ে মা আমাদেরকে ছেড়ে যাননি। আমরা সুস্বাস্থ্যে সপ্রাণে সবাই ভালো আছি, তাই মাকে আমরা ভুলতে পারিনি। মহালয়া নয় করেও আমরা চেষ্টা করেছি মাকে যতটুকু দিয়ে আপ্যায়ন করা যায়, আহ্বান করা যায়, মহালয়ার সময়ে আমরা তা গানে, আমাদের স্তোত্রে, চণ্ডীপাঠে এবং আমাদের বাদ্যে চেষ্টা করেছি। মায়ের আশীর্বাদে সবারই মঙ্গল হোক, সবার জীবনে সুস্বাস্থ্য, শান্তি এবং আনন্দ ফিরে আসুক, এই শুভকামনা জানিয়ে জামাইকা কালী মন্দিরের পক্ষ হতে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে এবং আজকের এই পরিবেশনায় সঙ্গীত পরিচালক সমীরণ বড়ুয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দকে, তাছাড়া সঙ্গীত পরিবেশনায় যে শিল্পীবৃন্দ ছিলেন, মা শারদা স্কুলের শিল্পীবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, চণ্ডী পাঠক আমাদের শ্রদ্ধেয় বুলবুলদাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, মাসিমাকে প্রণাম জানিয়ে, সমস্ত ভক্ত সজ্জনকে প্রণাম জানিয়ে আজকের মতো আমাদের এই মহালয়ার সমাপ্তি ঘটল।